Vous souhaitez faire des montages sur vos souvenirs photos et vidéos. Envoyez-nous vos souvenirs, Radio Douave s'occupe du reste. On ne travaille pas que pour la radio, mais on est le tout. Nous le ferons avec plaisir. Pour nous contacter, allez sur notre page Facebook. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Radio Douave est là pour vous. Alors, chers auditeurs et auditrices, suivez le journal de nos confrères de l'ERTC. Depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douave. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Suivez le journal de nos confrères de l'ERTC. Depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douave. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Assalamu alaikum wangaliza tukufu mdonge matangazo ya URTC. Hosaidia ze famizito na nchida za uyenshi do madhumuni mshinzi ya ziara za hazi UNICEF na komisaria ya Hausawa harumwe miji. Le suala la hemeli julau hadzi na la Jumbe Fatima lisababisha mkonti wa hazi baina waziri wa hemisafara na warumishi wa misafara ya baharini. Zinu mwengodumeze madam shinzi za hemisi taarifa habari ya hatu ya makatiano. Ya raisi wa Jumhur Azali Asumani hautubilie maraisi wananya wa ulemengu ranzu duharumwa ya mimbari ya Jumia Madawla ya Hawainu ho munasaba wa mkutano wa mengofu karnandaru wa Jumia Madawla. Ya hutuba ya raisi Azali Asumani ikaijishinji ya haku harumwe mada ya taulwa umuhaunu harumwe mkutano nando ujusale picha lehe Jumia Madawla harumwe faliki ya hueneza ya amani harumwe dunia na uhansi mishinzi madhubuti ya homondelopsoni harumwe haki. Wajau raisi Azali Asumani hadhukuru le suala la mkonti wa taifa neza twaliwa harmu mkonti uno hadhirume makungu manyo ya kilemengu na madhamana wahu wahe Jumia Madawla ikao waka wabehwa ni mwandishi jimla wahe Jumia Madawla ili urenga funvu harmu mkonti wa taifa. Hamva wasa ya raisi Azali Asumani haonesa harumwe hutuba ya itekeleza umavumwelewa no parhanao baine Komor ne Faransa hasababu ndelesi wala Komor la Maore. Ya waziri wa misafara Nurdin Ben Ahmed hajimiza mkonti wa hazi zensihuza mwisozinu hun moroni. Ni madhumuni mshinzi ndo hundi ya shawiri umuhima mziro uparhanao harumu emeli jula uhadzina la Jumbe Fatima. Na renshe mapicha ali mwali ratirakane matalazuzi ya Siti Nuru Said Halidi. Yamilinu ngiyo na idhamana ya hueneza imafura baina ya hizisiwa. Imadhamana wahe wizara ya misafara warenge ye azma ya ubarikisha wa mkayo wahe melinu ili batiparahani hetabu za mafura harmai masiwa nzuani na mwali. Mafura ya hija, mwali abatabasainu, meli nkuzunu katujaonda iho za bala mafura. Ama ya mafura ya uja suwaya janzuani, suwaya jahunu gazija. Abungesela wala mname dirlona ye wakiasi hajua balia honda hiyo. Abunge rangu ministri ya mbilo kana ya melingo na mana tabumbavi haonokana katsulinda hata emelienda hata yatimu shaonokana heniza utsawana sisawa na kabula eli emelio ijua kana zemfuza hayo ushinedofa ya misafara hiyo yebali mafura indaruma hizisiwa ili tujuja maudu bajapafanyiha ndrongo ya kana kesu shinda ya aswire ze voyage za ndaruma masiwani bajabonde wakatambu haruma izisiwa pande wa mafura baada ujolekeza ino ireje haruma zikawaida za hayo shangarombo mungu rihunane na markabu zindwa jina za ubadia mamaraia mana mengoni mwa uzirolo nuo karitsina markabu zitoshao zibali maraia moroni huenda fomboni na moroni huenda mtsamndu. Ihamunku ilo na iwaziru wahe misafara Nurdin Ben Ahmed dofanya haini tartibu ili ye maraia watikane ukosefu wa mafura hausahilisha wa mkayonro waho wakazi. Ya procureur wa Jumhur halaiki ya Jumainu ujumbe wa husukani wa masiwa. Ema hadisi ya kawashiha jumaze assurance zitodunga zenzia za ladhimu. Halidi mzuri na Salimu Alira Tiraka wakahabir.
wanu madhamana wahusukani wa masiwa ikao waunana letasila leo wamujane prokrera wahe jumhur ne madda ya hom konsi hunu douwana neze assurance zitoustehi eza wastahiki hulihunde prokrera wahe jumhur azma za nyumeni za tilwanziani vanu hunra omwezi wa Oktober nizo ngazijoendelea haruma utundi waheze assurance ikao kastustehi ya masharti ya hao mushkili muhimu de ze maasureri wanrabo wabuhowandu mapesa hunu hanrabo watoneze ze sharuti za ladhimu zo kama assureur mwabiani ukaya dossier bulwa ngasinziani shambe se namna ya ukaya kartaso fanya brutalite na sasa yandura baya nini yosili hali ya ufanya hazi ya kihatu dukangi yonziani lo mumaveni to hale ngarejo baya sasa tutakariba tena ngarejo funga haukawa onga ngarejo watuhumia ukango fanyo ujanji ukaya waambie wandu kabanusi kasi maasureur handrabo iliwa hunde mapesa yonde afikiri tijeleza namna ya utosha ni mnikeni garanti hokaya tarjuko utimizio mwezi wa Oktober au début Novembre afikiri hadisini ngojo rega daraja ya haju donc parce que nous en majorité impliqué encore une fois unaweza ritie wala waandika watoe makaratasi administratif makaratasi ya haza administration yoruhusu ndo wanao jambo kama sisi maasureur yemhungu wa husukani wa masiwa hashukuria holiho domrengo wa mwema wa haunu nae guonesu yauka ze assurance zinu kasuonesa picha jema husoni mwao leo ritanabahi ukaya za assurance zirende hama kuzina mtsaramenti ya hatu shanga zidhuru ngarzi holokaziri hifadhi shanga zitora ma problem donc ritaro ne procureuri e madangyo muhimu de assurance au kazi assurance ngabjo kamda fanya assurance wala hafanya ya jikouvre maudu bejir problem ya tijamba tsene problem ila ya chauffeur na assurance ingefanywa à la base ya permis ikifanya à la base ya carte grise au visite yore ngashande permis rangu wonde mduko tende hanziwa baada hanziwa aweka bajiri pan assurance de aladimu ya assure rangwera embe yakoza garini ujale gari zepanizayo jarunduka masurer bantu ya hao jimlifu hao kwa tufanga zenongo hizo shangwa ritiao harma problemu na mwende mahakama na mwende jau refereri chata usiye neshire zambabi sana za assurance ukabala wola dhimo kena usiwa hao amahali ngaujusa idia yensi harimo mifano mema na sorafa jema ya hiyonsi kufanya kosta wajado ratabisi alhamdulillah mkabala procureur kajafanya hama nongozi wa jina hamwe pilkeni mkanti mshema hadisino lolo siri shukuri ya hili procureur renga haukaza nongazi renga ndo hambaba hengujuzi tanziani hazandisa shamu jordia zitimizi sisi rifanga selule aba sanga bo selule arme mbavu hatu pia amenga zija garbo bande nzwani tsina rizifanya iliri hifadhi ranya rimbali yao Ye komisaria ya husawa hamshirikiano ne UNICEF kungumanyo la jumia majaula lishuliha nao ne mwana kwa uharuma ziara za hazi harumu emtinde mfumne ne mfumtanu ili usaidia ze famizito na nchida za wienshi. Amedadala Hussein na Mohamed Chekasan wende na utasi habari. Iho mjini Famare harimwele bavulamba jini sawa na mirereni harimwele jira la dimani na dhamana wahe komisaria ya uhifadhi wakazi na mawakala wa heri kungumanyo lishulia nao no mkayondo wa hiyo mwana UNICEF wagitekeleza ili usaidia zifami tunanchida wahundana no msanda washukuria Anzma Hamada himu Sadango rifaiyo rijojibiwa ikango enjezao emana tasi aba hayinu ngorijili yao wakati kao uwana ngwanja ulikoni halafu aba hayinu barjo angalia no rantre hao anangabo ikao ngabo sinusu ko karjo shindari ngartabia tangao kema udunga ruko fanjo wana omjiuli ko dina karsina mnakaiye karsina amba hindu yo karjo ko wa waninka alfa baba hao msaada uja mwema haukabujiria wakati mwema ruko shindari rangalie wana no mjiuli ko hao kawa wazini wandu wengi walu tabu rahana wani kiwao
wandu wao warantihana asibabu yo kaya wandu wako resansize ngo zinu kwa jaka waelewa makutajio ezeno makutajio yatsa kwao baadhi yabo wa njia wao wa bandi za mahala wandu wangu wabehoze raporo hizo bo lisena waja uti johanza ujumu wandu wanu wa ingeze mbavi wa mwenjezo mbavi dotsonde ngo wandu wao ilo wandu wao ndani na msanda unu wa harumazi nyakati za zijo kazi bakika. Upande wa hii madhamana waone sauka usaidia wantu hamadawani iyo muhimu. Muhimu ya hao doke manake ndo ngani hunda ukaya alhamdulillah wanu sani sotanaba ukaya nganda ukaya wengi watu kana excedence usaba sango excedence na banu mwana ikao azalo kasi excedence ya wengi hama kajazalo ya wakati na daula kati na lite kana jodai haki donc ile nungia mwado lazimu ondoshile welewe kaya wandofanye pupa wanafanya donc yonge tumezo kama sahihi na mimi jio wandoshashi watu wanawasha watu na excedence anaondoka wana ngado likoli anaondoka wana ngava yao ekandio nganoka wana wachichao auka zinu pia inu barnamaji nzima machancho ne nutrition ne protection sociale zinu barnamaji nzima ikawa ngazidungani yene jitongeza zinu faida wandu washide wa Paris resultate kwa ngazitongeza maula namkaya izirafanya kadela sara chalfana uzadunganzia i barnamaji ni ngengio harumva wa hizi barnamaji za komisaria ne UNICEF barnamaji hamada zinu zofanyishia haruma masiwa yo mararo. Ye muftorane UNFPA kungumanyo lehe jumya madawla lishulihana onesuiha ya hemzadzene mwana wajimiza honmoroni mfumtano monano wakawelmisha na uhashirisha uhuso mniko panza wa uzazi. Shabaha wajau usoni mwele trengwe huobenua enamna wa usilamu waeleza lesu alalinu. Samira Abdulwahid na Salim Aliratiraka wakahadhir. Umunanu wa mwenjezizano na nambadiliano fikra ya wizara ya hunono nani maulama wa hensi ikao dwaka upanga ukao jihansi harma umbarikisho wa hombo panza wa uzazi banukomoro ikao ngaujo uruhusu ye maraiya wajadidishe umkayondro wa hezefami ya 11 mainu itwanziani rangudo mwahashiwi na majana 28 ni madhamana wa hensi ili ubunguza zitambu za uzazi ziliyo banukomoro. Nenzia douba panza wa uzazi haubira nzia ya ujihifadhi. Nizwatanabdah umfariki dunia wa hoana ushashiza na hasibabu dompulanisho. Wakati lonu wa unu ye planification kejashinda ya avance haku ngasi haruma nukta 10 haruma jana yabo yongi hambani haku abonge na zehawadini wanu ngari aminuka ngwa jori saidia haruma yehazi amdengosho bahashinu nishukurie bahata borto ushindo renga wanro hazi shayu NFPA warisaidia haini mwaha urenga wana wa hatu na sajfamwa watimizi wa warenge hazini wado adiba haruma kontra ili warisaidia haruma hazinu omzaliso nane planification familiale wo hunji yamo mijino wana wao we sensibilize ili wandu waelewe planisho unungo to wao zembade au kemzade uzayo heni wakati ya zaya onkado zinji eziungonga zile memewao kiasi ya ukaka tushindo lela walaye wazaya katushindo tunda ola mrumaha hewa baraka ya joanza ikea mtunde aji yake mwemabo tengweni vaheye waye utilifu. Homunasaba unu ye UNFPA kungumanyo liko saindia wa unono vanutiju ngwatanga ofumvuku haujadidisha maarifa na ubunguza wa ubure wa huwa nazioni wasoma wa unono. Ngarfikiromba leo siku ya leo raunana na watangala mwani na dohula wanantongo zitotongesa elmu wasirisome na wasome beri irilawane na mipango ya saya betoshinda rijipange hindia mijini resensibili wanyo wasaya auro ni namna litoshinda rungusulisizana pia na wao lomba tandasi za saya ile rehadisi upande wa huvapanzo uzaze ile lagu entongo nzima sonsiatu nge harwe siansi imetodio asirira metode mama madele wa muso umana kusimba na hindu taipare mahamili yosawa meuru metodia planisho. Ne mada ya kabaoni ya daraja ya humbo panza wa uzazi banukomori iliyo na ne daraja iliyo harma usilamu.
ngenu de mana imadhamana wahe muftura wakaupanga umkonti unu Qur'ani amba ukaya haaya nyivenufu ya tsutsataya hena mndu yohijua walwalidatu o wanawashe o wazaya wo hamso wana hao mahamili ile mndu mshehu ndovumzi ya hunredziwa ya hunretsimbishio njema na siha njema ya lele mwana isho ndi shari tsanganya vanu lukari jera nganzawo wazaze wa msoa na hao wati wavunguzele zwala ngabo midhara ojuma omwendombio ya huza ya hakuhena wakati vatinotundo wazaze anzo swiha haukaina ndongo pia nganzo ekarjari hundu mndu mshewoi hoza hakunga parahani hao mushkil parahani hao wade mbade amade helirzenshio sontipi bono etikera mbie mndu mukanga anzao ujumwe mahamili ya vumbulone Qur'ani restehi baadhi ya wanazuoni ngwamba uka hata yujua henjeze kama hamili wa nusu omkonsi unu miongoni mwezi barnamaji za Tanzania ho munasaba wa sherehe ya dunia ya uhifadhi wa uzazi ndio muhimu wajau usoni mwe wizara ya unono ya usaindi ya yemuftura haufanya umuhashirisho unu harumai masiwa yonsi Croissant Rouge ya Komori endelea na maboneso mjini Mvuni ya mbadani ya Hawaii na madavzo yano yakawonesiwa na wanazijana wahebavu inu na ino azma ya utaha wadoka na ujuzi wa namna ya uhifadhi wa kazi haruma wakati wakafa. Ibrahim Kababo na Azhari Mbaye wakahadhir. Haruma zile ramfukare wajitole ya haruma lebavula mbadani ili wafanyi hazi harumwe Croissant Rouge ya Komori wakaulindwa waelewe ndongo mbili muhimu. De namna ya uhubiri mru ya koza wakati wa makafa, ne namna ya uhifadhi wa kazi ne makafa ya dzubao. Ze namna mbili zinu zibarna jishiwa umwezirakanuo amma leo davuzaka utwanziani. Ata uhonda leo zijezi twanziani. Umjihundu wahe Croissant Rouge ihomvuna mbadani inuitahwa ni madhamana wahe komini ya hele bavulinu. Leo Croissant Rouge wajipangao ile kama mathalani ndongo hamanda zila zijiri tena sha washinde wake Mtanzani wafanya inizofanya hata wahubiri wa kazi yabo ileo baada mwezi wa vira ranzi haimanzishi ileo ngarijauri nje armazitendwa rifanye inu yambao hakimanga alo hakimanga exercice de simulation de catastrophe rifanye hamaze ndongo zisazi jiri lauzeri wone wandwa hatu kando kada ijiri wengu tufanya wengu tufanya exercice inu ngarifanyao ritsaha bandi ya hema partenaire hatu wakebadzimanas amande lidaho la sécurité civile ekozep ritsaha wajau ngabo ma partenairie kao fanyazi bezimanda una si amande meteo wakebanu inundo weka oyo kikiruzia ileo kabatse makafa ngari jitanrishao omjitanrisho ndawonu ngari pangao ze plan banda vanu eka ile dauzo linu la leo diviri ama yabosi hupanga wanashama ngasina ma volontaire watso washashi wakiesiao ziwiziraru na ma volontaire hatu wao ngwajihundao harumi maswayo mararu ranzwani ramwalira ngazija yabo rihea na barnamaji makhsus riko alimisha yakande misomo inurambao ze premier secours vahea ze equipe mbali na mbali ekava jirindongo washindwa ubiri wandu ama vahea na taratibu zindo jina za husu mathalan umva waswiha nana mivamindo jina inji yao haruma inurambao ni gestion de risque de catastrophe. Umjihundo wahe Croissant Rouge ihomvuna mbadani inuita hoa ni madhamana wahe komini ya hele bavulinu ili utini yavu wanazijana wajitolea. Ulawana ni madhamana wahe Croissant Rouge zitambu za mali zili yu harumwemba wa inu itongeza kwa tufanya hazi namna ya ladhimu. Namna ikao wanazijana zihuziraru wala wa harumwezi siwa zonti wajitolea ili ufanya hazi harumwe idara inu. Ushahidi wahe zitabu za mali zili yu harumwe idara inu umsomo unu ukausaidiwa ne Croix Rouge ya Faransa.
Mvawasa yawa he taarifa habari ya wizara ya habari za Kiislamu ijimiza monano wakadhukuru Uislamu he madhhabi ya ahli sunna wal jamaa ne madhumuni mshinzi uhashirisha wakazi wawane na hai na madhhabi manrajina ya jotsaha ya tilo abansi juu ratira kali na halidi mzuri wakahadhir. Omhadhara wa mkazukifu uwiri harma omji wa moroni nuo ukawihimiliwa na maulama baada ya vira harmwe mabavu yonti ya Komor. Omhimu wa hayo dutsanganyisa wa Komor ili waishelezi za dini ya Kiislamu ya hao na makswada duwana na dini zindwaji itontinde ya Kiislamu nze zinongozinza ndisa o harma mabavu ya he ngazija tondo tokando harma mabavu ya he ngazija bahi shaye ngo inu ifanyishe hao harma ezisi wazozi raru kamili la shaka shesi washangazija ndi siwapanda mwana la husiana na zinongo hizo karaja hondana na taabu itoka yonsi shande kinyume rihondana na mtarisho na mrengwandro na kwaliwe mabangwe ya he miji haswa tande miji mihu ya he mabavu razungulia yonsi pia wajibiwa wakana furaha nzunu mwaha yani emhuwa he daula ya renge hatua ya baraka inuka ngasina uongozi urifikiri ya onro ya uka insha Allah tabaraka wa taala zinongozi ngazjudungwa na hatua za khair za baraka za uhifadhi Komori nele fitna la hema baya heze muvma za dini zirimau dunia stongeza wa dunia ilo harmu mharibat ili rehifadhi nsi hatu ke harmu salama ini baraka rulo niyo harmu nsi ihifadhihe serikali insha Allah tabaraka wa taala ngejureka doyeshelezi za yaukaya emihadhara inu ibirili ya mabavu kamili harma engazija yonfukare hama fumbuni ikoni mde mitsuje mitsamihuli nana mbeni huja moroni ikao hunu duwako utsanganya ya mafundi nanoka madhamana wahe idara inu ngwajihunrao harma emasiwa yo mararu homunasaba unu. Yelikoli ya msomo wa juu ya usomese teknoloji UIT ngetia onziani ranzine mfomonti e Hackathon 2018 mshirikiano ne Actic yanu mashindano ya jotsanganya wanazijana walona ujuzi wa he informatique nezena hauza nyumeni za he teknoloji ili utawa basawe onvaunu vantiju na rishilie mzima mwengoni mwe madhamana harmu amele zaidi. Moi rigono kaya kairiri change mbavi ya sujet Rinja Harma et environnement, en coopération avec la mission de coopération française, France Alumni, Association Demain, ne UT des Comores. Ritangani ha ilir fanya unumwa ala furire mema torono ka kairi changer mbabe sujet rike Harma ulanga, Harma et environnement. Ala fu unumwa ngejoviria UT afu manara choisir sujet hiyo ronoka association demain una mhono mwinji harmoe ban Komori wa usana e environnement alafu onoka ya rija associé nao mana garmoka ya équipe ganya ijoro habo association demain wa jorenga e charge wa occuper wa finaliser projet hata watu e version application mobile ili maraia wa Komori washinde wadurumia e application jo de modalité orenga funva mom kontiunu ba revise haku amado wanazioni shakarja vise wanazioni ba sharono kaya henam lo intéressé l'événement mjojo ya jirali no wanazioni ili watanganyia wazima wafanye equipe ili waje washinde wa jarmo mchaguzi huu maana wao mchaguzi wa ujokwandi sama ulufomonsi hata 2000 midi Dowone saya ukaya mjoli koli wa universite ngopasi wao jofanyishia ya mtamwezi ya Oktobro kabil hola upande wa mafundi huja wanazioni na dowone sawa jawi ya ukaya umhula wa mwiso humjanzi wa harmwe licence A, licence 2 na licence 3 d'informonti inu iwafikio tarehe 29 ya Septembre no mlibo de tarehe 11 ya Oktobro waja umhula wa humjanzi wa harmwe master de tarehe 6 ya Oktobro no mlibo de tarehe 10 ya Oktobro ya homuhaunu wa zuhizili na 18. Kandeleo ne taarifa habari na sauka warumishi wa INRAP idara dhaminishi wa mtundo ezahula kwa tusaza jitihadi ili ufanya nyitundi za ezahula wandu warumi yao zidunge ze shartu za stahiki batina utia madhara
nawo ngwa ujuma uzungulia harumwe mikabala mbali na mbali ikao huziwa ezahula ili utawa kane uhakikifu ya uka wazihuzao ngwa stehiyo ze shartui za ladhimu. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wende na utasi habari binti Muhaju harumwa male zaidi. Shahula shabira dati au shatuhifadhiwa namna ya ladhimu gisho juzoni harma maluka mbali na mbali huno masiwani. Ejumainu harma mjiwaezi ranya ya tanaba hiduka lihuzawo shahula shinu hapara imadhamana wahe indrap idara iko shuliha ne hifadhi ya shahula. Miongoni mwa hizo ndio kama sijo ufanya hazi na maana kango alert mrahambia, donc on est obligé et prioritaire. Jumkinisha badi duka la hel non roabira be wa homo bira na karisi parana meno automatiquement lazima rizirama rizitie mro mna karim lishazo mwenyewe jumkinisha zilate hano parando wanata wazirenge wazile, donc on est obligé rikentie rizivuze inrap ngwa parao wakazi wadoto ndaisho walao ili ujua ekaka sijabira dati. Ekaziviri mruya pare service sanitaire et phytosanitaire garjojua hansi numero 371 45 48 yonde numero hangu ekamri para garjo huja automatiquement ngejoka prioritaire harmas endongo hamanda hizo ngabo zi sanction shaiz kazirenge directement ye sanction directement ye kufanyiwa ndokana ngarenga wezindu yabo karitsimtsaha shwa ye kahari huzu rahare jaito wabaishe nzima ngufaniliwa lamanda eshahulari lao shujua ukana madhara harmaisu haya hatu avonge hina mdungi wajibu yarengeze hadhari. Na bano wanza natukufu ndo madaka washi taarifa habari hatu ya makatiano makablasi mlahani ndo mwesheleza ni baadhi za heze mada husaidia ze famizi tona nchida za uyenshi ndo madhumuni mshinzi ya heziara za hazi za UNICEF ni komisaria ya Hosawa haruma imiji. Lesuala la hemeli julao hadzina la Jumbe Fatima lisababisha mkonti wa hazi baina ya waziri wa misafara na warumishi wa misafara ya baharini. Ezarbake makatiano ndo mushiriano hanyonsi wa stamifu wanzani mkamilishe ibara na majinje mazakhairi kwa zima ni ORTC maraba menji. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Radio Douaf est là pour vous. Alors, chers auditeurs et auditrices, suivez le journal de nos confrères de l'ORTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douaf. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Suivez le journal de nos confrères de l'ORTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douaf. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Vous souhaitez faire des montages sur vos souvenirs photos et vidéos. Envoyez-nous vos souvenirs, Radio Douaf s'en occupe du reste. On travaille pas que pour la radio, mais on est le tout. Nous le ferons avec plaisir. Pour nous contacter, allez sur notre page Facebook.